Nan de Gérard Garriga e que han ensajat de fer un panier, a la vez que nos va explicar se quin cal fer. A vez Gérard, què cal fer? Bon, aquí cal prendre, per començar, cal fer ce que appellam un cruzado. Oh. Cruzado. Bon, e cal prendre bastons de sauce, de vino. A vez aquí que van ensajar de fer un panirot, que van prendre, per exemple, optar un punxo, et que van prendre, ne van començar per ne prendre 3, parce que van fer un petit panier, et les van traucar aquí en el punxo, un déjà, après la gaita de que la simo, a cosa s'appelle la simo, e a quoi le pe. Donc, que van ensajar de buttar le pe en de la simo, e la simo en del pe. Capeciulche. Capeciul. Voilà, aquí, et après aquí, aquest. Voilà. I que j'ai plantat un dit també matins. Voilà, aquí es posa un avió, es cal un cotell i que van a punxar. E que van botar aquí de dins. Aquesta i la traiem aquí. Voilà, aquí abbiamo fatto la prima partita del Funze che l'appellam la Cruzado. E poi la danza della E nu per vei che sarà la cruzada de Saurata la vez. La Cruzado de Saurata. Voilà, aquí la Cruzado. Bon. Per començar le Funze. Ara que ven la cruzada que és feita, què cal fer de més? Què cal fer? Bon, vam prendre dos vins plus fis, i vam botar un d'un costat i l'altre de la cruzada. Le premier que és a Gaucho, sabeu que demà hi ha les eleccions, mais fins, bon, que és a Gaucho, que va passar dessus le long de la cruzada aquí. E le van deixar de just, le van tenir de just, l'altre le van passar per dessus e que va venir pensar aquesta. Quand ell dessus que van virar d'un quart de tour, le que dessus que va passar de just, le van tenir aquí, le que de just aquí va passar aquí e va venir pensar que van virar d'un quart de tour, i dessus que va passar de just i l'altre que va venir pensar. E que van fer com un cop Tous les tours. Ne van fer dos tours, voilà, aquí. Ho has accelerat aquesta cop. Aquí, És pas la video que accelera, és tu. Voilà, aquí n'avem fet dos, que no van restar aquí per el moment, que van veure a pell, que podem continuar. Aquí que van començar a escartar la cruzada, que ne van prendre dos, aquí, que van passar, e que van continuar el sistema, l'equidessus que passa de just, e l'altre que va venir començar, que van escartar un xic de vez aquestes, e voilà, que van continuar jusqu'à la fi, aquí que van fer un per un, et que van serrar, c'est cal appuyer sur le ventre aquí, cal avait des abdominaux, Et voilà. Mais què passes en trencat d'un o dos per dos? Aquí que van passar, parce que aquí n'hi ha 4 et aquí n'hi a 3. És d'acord. Voilà, et aquí les van prendre dos, aquí, van escartar, per haver un cruzado que après que serà... Que comença de s'escarallar un xic. E que va plegar aquí, après que van veure per ajustar l'abimo, que van fer aquí c'est cal restar per ajustar l'abimo que va venir après.
Voilà per il començament, per començar. L'abbiamo questo piccione, possiamo continuare perché per aggiustare, per aggiustare, vam fer andare la cimo. Donc, che vam buttare la cimo qui a costat, che van virar un xic, un piccione ribicolet, hop, aquí, e van descendre, van continuar le même principe, après aquesta, la cimo, ande la cimo, vesis, que bon. Aussi un xic, et voilà, dessus, les jus, et van continuar. Escartar aquí. Ara che passa un per un. Un per un, voilà. I dus es acabat. E che va bandixar di jus. Oh. Comunque se virà, pues, quand per buttar las patanos o las tomatos, anirà per O les camperols. los camparols. Me li cal fer grossa, me les camperols. Allez, aquí, e van continuar. E cal fer qui con de pulit aquí les angles cal que siaguen reguliers. Voilà. Voilà, e che van dissajar de le fet, a vez, un pau, a vez, come qua. Oh. Siaguen. Cu fas aco? Cu cal fer aco? Qui cal veillar la forma? Che cal vaia la forma un pau... Le cal je plac completament. Cal que... No, cal pos que siaghe plat, justament, parce qu'après, va pos tenir pel sol. Ah, io... Va faire comme se disent les culbutos. Hein? Donc, qui Oh. voilà. Aquí. On va continuer jusqu'à la cime. Guarda che cal fer tutte le funze a tal. Cal fait tous les fonds comme quoi. Après, bon, cal ajustar les pains aquí, et cal ravese. Le pe che la giusta amb un pe o amb un una pe, cima? oh, oh. Amb un pe. Le pe amb un pe e la cima amb una cima. Se barreja un pos. Bon, Rouge, mais il fait noir, gris, bleu. Vert. Il me reste plus que 4 ans, tu vois. J'aurai le fond comme ça, ça sera inversé, tu vois. Ça sera noir là et d'ailleurs, je choisis son... Ok. Cal les pains, les acabat aquí, ne cal butar un altre. Per anar a butar, vam prendre les pains et les vam butar aquí a costat. Pas aquí, aquí de dins aquí. Allí en so. Les cal tenir i de jus. Què va passar? Dessus aquí va cal tenir en de la magaucho. Oh. Dessus e va de jus. Après, les aquestes que devrions muntar, nous, con nostro picciu, e vam butar un altre. Aquí, pas aquí. Pas aquí. Oh. Aquí le cal tenir en de la magaucho. Et voilà, et continuant. Et voilà, la cal tenir. Et continuant, les mêmes principes. Les jus. Et voilà. Bon, en cas que sia troppo pulito ne m'ho fer un xic. Oh, Bon, mi sono trompata la vez. T'es enganat. Mignon. Has escutat els parers. Bon, aquest dessus se'n va de jus, après les deixos, té cal prendre l'altre, que le ven començar aquí, veses? Oh. Après, aquel que dessus aquí, va descendre, et les deixos de jus, et l'altre que pujo, hop, et que se'n va de bas, hop, voilà. Et veses, ne profiti per ajustar la cruzado, que sia pulido, que sia pla regulier. Aquest que de jus, pujo, quand il dessus, descend, va de jus, et les deixos.
E torno è possibile se tromba che nous, c'est qu'à la pela, calunase c'est qu'à la pela Jean-Luc. Allez, des sus, c'est ma des jus, et l'autre, hop, que ven les coins. Aquí que van faire que van ajustar aquí les pés en del pé. Bon, normalment és aquest, escuts els pla, és aquest que va pujar. Bon, le van empegar, o ne va botar aquest, com si le vogliamo empegar, veses? E le va tenir en de la magaucho, e van continuar. Va passar dessus, quand il dessus, se'n va de just, e le deixi. E va, normalment és aquest que diu muntar, le va botar aquí, pas aquí, aquí, le va tenir en de la magaucho, e va pujar, va descendre, e le deixi. E l'altre que va venir, aquí ves en de la magaucho, le treball que fa. Bon, dessus, just, le deixi, l'altre que me puja, descend, le deixi, le teni aquí, hop, aquest, que va de just, le deixi, e l'altre que ven. E per vese. Queste copie va arribar. Bun, le funze és acabat. Ara. No, és pas acabat. És pas acabat. Per l'acabat. On fait un punto aquí. Tu vas faire avec. E aquí veges, arribant a espès aquí. Ara bé, què van fer ce que appellant es posi un polca piqué, mais un pied piqué, un peu picat. Un peu picat. Le van puleu que de l'ajustar com co, que le van enfonçar aquí le peu dins la cruzada. E a la vez, le vau treballar com co, e l'altre entès. Aquí le vau picar aquí, là, e le vau treballar. Com co aquí serà tengut e le funze e van acabar com co. Voilà. Aquí s'appelle le pied piqué, le pied picat. Voilà. E après per acabar, aquí, la cimo, la vau botar aquí, la vau coinçar aquí. Voilà. La vau passar dins le treball aquí. Et voilà. Aquí que van dire que le fons és acabat. Bun. Es peut pulir de l'altre costat. E és per co que... Ara veig, ara cal ocupar aquí, cal pos ocupar aquí, cal ocupar darrere la cruzada aquí, sinon se va dir fer. Aquí. Voilà. Aquí, cal ocupar e cal fer atenció. Amb un secatuquetat là. Oui, cal fer atenció de ocupar sul... Parce que si tu poses aquí, tout se va dir fer. Tot se'n va. Voilà. Voilà. Cal fer tous les tours comme quoi. Et après, cal recoupar aquí. Comme quoi. Allez. Ecco le vau fer, anem. Allez, vai, travaille un xic. Qui è? Alla vez. Donc cal prendre bim un peu plus grosso per fer le squeletto de muntagna. Alors le cal appunciat, come fa? Parce qu'après, a cada cruzado, le van enfonçar aquí. Voilà. E dunque en un petit panier che mettez una a cada cruzada e en un più grosso che mettez un due. più grosso, voilà. Se pot botar, ne pot botar un de cada part. Un de cada part de la cruzada. Che fa un panier più sarat che. Per fer un panier più piccolo, come avem poi tot de temps, che van botar un a cada cruzado. Che.
Voilà. Et quand fait attention, parce que dépendra de la forme del panier que van faire. Aquí abbiamo deciso che la cimo se va cap avall, perché van fer un panier che sarà come qua. Che va sortinci. Voilà. Se voglio fare un panier rond, Le buttare le bim, andare la cimo cap amunt. Vedi come qua? No, andiva la forma al cominciamento. Déjà naturalmente. Voilà. E voilà, dunque fai tu. A cole vau feio. Allez, travaille un chic. Bun, Gerard, hai visto? Le plafeita qua? Mi va brava, ma has fatto un tattaragno. In un tataragno. E che calfè da quella tataragna la vedi? Alla vezza là, che va picca le montane qui, vedi? Nel punto qui. E le van llevar, come qua. Ah, E van fare tutto. hanno fatto torse che. Oh, che sia. Voilà, al più presto del fond qui, vedi? Aqui. Quand vous savez pas, oui. La vino che di buona qualità, che vivono dell'imbrasac. Dell'imbrasac e c'è che fa co. C'è che fa vini. E a Rouilleux che sono un viniculteur della Bimo, che fa ubita la Bimo, dunque sono un vinicultore. E che strevala co tutta l'annata? Tutto l'anno un cico, arro. Alle mei di mai qui abbiamo cominciato delle pelà. Una pelle che gli va e le vanno staccare, la pulizia come cose, A chi può mettere in ausa la cilienza? un curvas. Un curvas? Perché sono più petit per un curvas, vedevo. Voilà. Un trozo di ficello e le vanno staccare. Hop, attacci che salvacci. Ah, le curvas che sono grosse. Oh, Ha fatto tutto petà. i vivo salvacci. Abbiamo in sumisa. Allez, a chi sta qua? Oh, vedevo te può aiutare un cic. Sono malaisite. Buon, a co che sfeit. Un'ara che calfè alla vezza. E beh, arro. Gli smetti tutto in pesa. Io perché se ne passa. Oh. Per l'abitudine avere Ah, de... a dimurato la tavola. No, l'invasione a tavola. Buon, allez, che van prendere aquí bimo salvace, vedi? Oh. Dell'imbrasac. E van andare la cimo qui, van pausare dare un, dare l'altro e dare l'altro. Donc abbiamo preso 3 e le più a gaucho le van passare davanti 2 e dare un aquí. Le più a gaucho, l'altre, le van passare davanti 2 e dare un. E in passando, vedi che a queste montagne qui se va cap allà, a come quando passa. Donc, per un cop è posso come all'ustale e io che comandi, vedi, qui ne profitti. Donc, È spraco che mi volevi mettere a spagnese. ah, tu t'avais, benvenuto al club. Alla vez, continuando, davanti 2 e dare un. Ah, no, qui mi sono ingannato. Davanti 2, mi fai dire vestiesos, vedi? Poi mi inganno, mi sono ingannato. E le tendi un panier che stende dire cande curiose. Oh, può fai un pacchetto? Può incantata, vedo. Ah, t'avevo. Oh, allez, davanti 2 e dare un. E voilà, e avanzando come qua e ne profittando per buttare tutto qua, come le volem fare una cosa dritta qui, le vanno andare a gaucho, vedi, batteni le montagne qui, perché sia che dritto, perché vuole che sia che dritto qui, voilà. Hop là, docilmente. E cal parla docilmente, è come per la sfennos. E voilà.
Oui, c'est vraiment. Et podem continuar jusqu'à... Mais même, je te dis vrai, même. Allez, à tu. Hai, tornando. Non, ça c'est bien, parce que tresser... Voilà, vezi la torcia che sfeita, La torche que j'ai Entre acabado. les deux, tu vois, je trouve. calcu passo che despassa. Ou gairebé aquí. Aquí il va cal acabar, va cal començar aquí. Podem passar aquí. Là, Un petit peu plus fin, mais bon, si t'arrives à avoir... per acabar. Oui, entre les deux, pas plus fin que celui-ci, ni pas plus grand que Voilà, celui-là. en même aquí temps. vezes un po' sera. Et bah, pour les moutons... on va Oh, la, prendre les la couleurs. finitura, la Voilà, aquí, biodiciada. aquí ho. Bon, après que van fer ce qu'appellant la clôture et que van faire une punt que s'appelle la crucano. La crucano. La crucano, d'accord, c'est pas d'un ben, Ça d'accord. repart comme ça et on les coupe. Toujours à faire attention. Allora, vedi, che van pausare? La bimbo, andel pe, dare un, davant un e dare un. E tutto un pareil, la magaucho che va. Appena che van partire sulla gaucho. Ah oui. Che van partire sulla gaucho. E che van continuare, tutto un pareil. Dare un, davant un e dare un. Ok, bisogna che qui il y a une qui sort Che comincia tutto le da prezzo. sulla gaucho o sulla Un de messo. un de mes o dare un davanti un dare un bisogna Che comincia a gauce e che te invasa dritta. voilà Bisogna malo utioco. io ah se posso podem fer al revés c'est pour faire Comincia a dritta e se ne a gauce. c'est pour Lu faire tampisa. Tant pis, avem cominciat come co. Allez. Dare un, davant un, et voilà. Anem pausa. Quand les membres n'en cal autant de la Crucano que de Montans. Oh, Quand les membres... Voilà. Dare un, davant un, et voilà. Voilà. Les anem pausa tutti, come co. Et après, ils viennent... E a qualche c'ha. ah, che Qualche cacchio. pone, so. Se no, le spisciagots che vanno passare al travezzo, oh, può splare. Tu peux faire ça, non? Tu peux, Ah, tu peux faire allora, ça. a chi vanno arrivare? Pour les moutons, quand même. A chi? Cal passare di giù. Ah, al di giù de so che di io giù, scomincia avanti. Oh, cucciolo. Allora, mi manco un, no. Hop là, a chi viene? Il y a une qui sort in cada passo. Donc aquí vau continuar, ne vau prendre un e pareil, davant, darrere. Hop. Aquí veiem que n'hi ha dos. Oh. Mais pas pour res, parce que il y a un espace entrant. Veses? Ah, oh. Cal continuar, davant e darrere. E continuem com co, davant, darrere, davant, darrere, davant, darrere, i hop. E che diran com co, davant, darrere. Après te vau mostrar, podem fer per anar più vite, e te vau mostrar que podem anar più vite, si a més. Aquí, vezi cal prendere les che és più bas. Oh. Cal può prendere queste, avrò un invece di prendere queste. Oh. Solamente veiem che sono le... Fa le meme cammin. Donc, cal prendere les che è di giusto. E podem fer com pot. E nos tornem a trobar en un brin che sort In cada trauc. In cada trauc. Fa che anem continuar. Voilà. Davant un e darrere un. E voilà. E continuem com co. Avem per anar più vite, ce che podem fer és acò. Pam, pam, pam.
Seulement après, il sera plus compliqué. Vedi? Ah, il y a 13. Oh. Mais bon, va plus Là, vite. hein. il est noir, tu vois. Ouais. Hop, Et du coup, vas-y. sur la bordure, ça Hop. va à un moment donné, il y en a un qui. Hop, va plus vite. hein. Voilà. Ecco, qui c'è. Ma... Un po'. Et par contre, normalement, on défait le lien. Ou après, une fois qu'on a fait tout le tour, un premier tour de croquette. Oui, comme boss, c'est penso che vorremmo fare. On a qui vezes arrivano in punto, on y a le per tutto. Cal prendere le più basse, tutto ciò. Tutto ne più basso. Tutto ciò le più basse, e qui, per esempio. Anche lì le più basse. Hop. Quindi c'est complicato anche il punto. Anna che, oui, avesse spacco che per cominciare. Ma il mes fait tutto une et une. Tutto ciò, no. Voilà. E qui nous sommes trouvés, d'un cadre trau, il y a une d'un cadre trau. Oh. E che continua come qua, inchicciando. E quand arrive al cap d'une, E ne torna, Che la giusta. ne torna a aggiustare, ne torna a fare. une per une che les ajustes. Un per un. Podem tornar a fer una torxa, si vols, Ah, per tenir com cal. I après, si vols, podem continuar de ajustar un per un. Voilà. buone, perché Allez, te penso, che va. devo continuare. Allez, iniziamo. Come fai 2 tours là, che pensi Gerard? Voilà, e Rana. Une din cada trau, a coca che era tengut. Oh, avevo fatto per un cop. Jo. Per un cop ho sta treballat. Bon. E van acabar aquí. Van copar aquí. Voilà. Allez, aquí nos cal tornar a fer una torxa. Podem fer una torxa a 3 o a 4, si vols. Allez, aquí també està cal de copar, quoi. Aquí. Allez. Per la punta, començo. Allez. Anche come se si pulite. Mais on va pas travailler. Bon, ara nos cal fer una torxa. Un'altra. Ens canal, Ara podem fer una torxa a 4. Ok. La davanti che era 3. Canvieran xic. Oh, Dai. Voilà, vedi, Sara che cal fe. e van canviar un xic. Van fer una torxa a 4. Dai. Allez, e si farem parell, donc anem pausar 1, 2, 3 i 4. Mais aquí anem fer una torxa davant 2 e darrere 2. Le plus a gauche, davant 2 e darrere 2. Bon, per cambiare, perché non entrare qui con Jo. le messe. Qualche sposto pulito perché come sei paesi di una buona idea. Sposi una buona idea perché vedi sia a quoi est trop grande in trans. Fa che van poi fare comunque. Tapis. Bon, tu l'abbiamo visto che si può C'est fare. pas fait, bon. C'est pas fait quand les montagnes sont plus sarades. C'est pas fait. Io che abbiamo davant visto dos. che ne è più grosso che mette 2 montagne a cada coppa e che ne ha messo. Voilà. C'est pas fait une torche à 4. A 4 e un qui fa davant 2 e darrere 2. Aquí es poi le panier che cal fer ancora che van fer una torche a 3 sarà più pulita. Bon, la torche a 3 en rappelos Io rappelos. come sarà ia un'ora? Oh, e te rappelos. Un chic. Davant 2, darrere 1. Ah, va plat, allez. È d'accordo? Oh, va plat. Et voilà, donc on fait une torche comme encore, davant 2 darrere 1, sarà più pulita che davant 2 darrere 2.
Voilà. Et allez. Et encore avançera. Et quand l'escale ajusta, un P en un P Voilà. et un cap en un cap. Bon, bah, les prochains stages, c'est ce qu'il les fera, ça la vez. Oh, che va passare professore Leo. Voilà. Allez, te deixi continuare, aveți. Unesle che la giusta. Niente Tres. aggiustole ande veglia. Il est qu'une feignante. On peut le faire ça. Aqui, il capu che si montante, aqui. Et voilà. Aqui. Queste le vamos montar, aveți. Davant dos. Et voilà. Bon, ora va continuare. E quand de code se può aggiustare? Autant de coques que vos, c'est le bon aqui. Voilà. Nous, aqui, in calfidus. Oh. C'est vos. E l'avete cadra gaita che le pe. A comença Comença de costat. Se ne moi fait tres, te cal fait un pe qui démarre que ça reste qui et l'autre qui. Oh. Calcula. Tu vas calculer. Ara cal fe. Allora, che van fare la couture. Allora, cal marca. A cause un exemple de couture, il y a mais d'une, hein. 1, 2, 3, 4. Donc, che van plegare dare une. 1, 2, 3. Ils vont faire 4, allez, tiens. Voilà. Après, ils vont prendre les plus à gauche. Qui vont passer à 23. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les qui montent ici, Oh. tout sont dare une. Per quel modèle de couture, oui. Quand il fait ta cogne à 12, vous prendrez les mains à gauche, les horizontales ici. Davant 13, 1, 2, 3. Aqui, les verticales dare une. Il y a 12. No. Les mains à gauche, qui est tout sur ici. Davant 13, 1, 2, 3. Davant 13 et dare une. A quelques montos dare une, tout chaud. Tout le long de la bordure, ça va comme ça. Prenez queste che sul sol, davant 13, 1, 2, 3, e dare une. Voilà. Et les qui plus jockey, dare une, tout chaud. Avec 4 pareils, ici. Oh. Bon, continuer per l'horizontale. Et on fait d'avant 1, 2, 3, d'avant 13 et dare une. Les qui plus jour, les verticales, tout jaune, dare une. Voilà. Aqui. Tournez comme ça. Aqui. A queste. Il y a 4. 1, 2, 3, 4. Oh. A quelle les 10. Prenez a queste et davant 3. 3. Voilà. E dare une. Et l'autre est dare une. Et quand continue comme ça. Et quand compta per questo bordure che zacchero 4 pareils. 1, 2, 3, 4 pareils. Continuant. 1, 2, 3. Kenkau bac plus 5. Mix. Non, 4. Et à queste Va dare une. dalla E, tu nous rejoins. 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ne prenez une. L'autre les 10. Et voilà. Et continuons comme ça. Allez. Là, dare une. Faut un peu de gymnastique qui est. E cal fe plega. Oh. 4. Voilà. Un peu de gymnastique. Là. Et à qui arrivant ici. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ici. 1, 2, 3. Davant 13. Et dare une. Fa qui va passer ici dare. Comprenez perché là il y avait mercat? Parce que c'est passé à queste. Dare une. Hop. Dare une. Va passer ici dare. Voilà. 1, 2, 3, 4.
Aquest est tout pareil. Davant 3, 1, 2, 3. Darrere 1. Donc, va passar aquí. 1, 2, 3. Davant, davant, davant. I darrere aquí. Mais tot junt davant aquesta. Jo. Voilà. Après. 1, 2, 3. Aquesta. Tot junt pareil. 1, 2. Davant 3, davant 3, davant 3. I darrere 1. Aquí, què va passar? Mais què va passar aquí darrere? Di just, adesso. Jo. Allez, alla vez, continuant. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, davant 3, et darrere 1. Aquí, il va passar di just, aquí vez. Jo. Et là, tu refais les reprises, tes pieds. Alors, il y a un truc juste. Le numéro 1. Et là, tes pieds sont là. Et si Une, t'avais, deux, alors, trois. pourquoi pas? C'est juste que là, Là, la une. prochaine torche qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tes deux pieds arrivent ici. Du coup, pour Et voilà. c'est-à-dire qu'on avait 4 en tout. Et là, ça équilibre. Aquí la bordura è presente che l'incavo trau va sortir un vino. Après, va calculer. Voilà. Tira et coupa. A quale po' di fe? E platre vallate a che cupat cum acasă che despasava. Cada un fait d'antiu quand on va Paris aqui. Ah. Et voilà. O la veți Sara che cal fe? Eh bien, che vam fer là Allora, per prendre un bim un peu gros. Questo è un po' fischetto, ma farà bene, vai. Avec aquí pareil, te cal. Vezi, vam prendre la courbure aquí. Et Comme ça, pas plus grand. aquí le vam botar, vam fer la place en dessous aquí. Aquí. Après que vam mesurar l'anso, si la volem com un cor o a peu com un cor, que si la pui, per poi fer un auto cap a auto. Ja vam ficar aquí. Fer la punto. E lo posar. Aquí, vam fer la plaça. Acá un po' pregato, perché sia ripulito. E va là aquí. Oh, che splito. A cosa, la cosa però la Susanne. Voilà. Après che va a calcolare per faire sur l'autre. Là, jusque-là, ça va. Après che vam prendere 4 in costat. Ne vam botar aquí a la gaucho de la Susanne. Ne vam botar 4. A quoi dépend, 4. Il reste juste, ça va un peu pour tous. Qui va les emporter? Ne vam botar 4 de l'altre costat. Un peu pour tous. Un peu pour tous. Anche me la spiegando.
qui. Vezes, buti detalhe. Aqui que se veja passa. Não consigo pôr vezes. Valența Jean de 4, vreau că ne caldra 5. Aqui vou checar. E aqui que vai pescar trabalhar. Aqui faz que ginástica, o chic. E que vai entortilhar tudo aqui. Как если aqui tudo is paralelos aqui. Ça, si on laisse un espace, c'est de l'autre côté qui va c'est sûr. Il laisse un espace, ça ne sait pas. Mais non, parce qu'il va les rentrer. Non, c'est espacé. D'accord. A Bandisha. Ești la plasă în de l'altro costato. No, perché che sia in parallelo, vedi? Depois che si mettono di sus. Voilà. E après che vanno. Aqui le couilles, ancora una grande pastone. E che vanno tampare le trauche. A coque l'appellano une danse alsacienne, si passe. Ova, alsacienne. I asici se pedlavano. Voilà. Voilà, aqui è sposa cavate. Aqui que vamos passar tudo aqui, que vamos passar aqui. Avec tout pareil, est-ce que si on a toutes les parallèles, attention. Sous la bordure. C'est juste sous la bordure. Oh, Un peu plus sous la torche. La torche, tu avais, oh. Voilà. Donc après, aqui vamos faire une course, bon. Et c'est un peu juste. C'est un peu juste, mais c'est un peu court d'accord. Sono un po' piccioni, sono tele. Aqui, vamos passar. Aqui tampis. Mesmo são curtos. E se siegano tutti giù. Tutto giù. Vedi? Aqui. C'est joli ça. C'est ce qu'on va regarder. Ouais, ça va.
Aquí on va pas pas parce que sont trop courtes ici. Vezi, aquí devriau sorti aquí. Ah, Moment come sono un po' picciolis. E a poi cal fai una cosa, una specie di tresso. Ma io fai come qua, allora così imparo. Ti vedi aqui? Aqui te. Voilà. Aqui. Allora, aqui. C'est parce qu'elles sont courtes que tu fais une tresse ou tout le temps Non, tu non, fais non, une tresse. je l'ai fait tout le temps. Pourquoi vous la voyez à la mer D'habitude, on passe les brèves. donc es pas trop lent de la fino. Avec lui, on a acabat, on finir là, on fait une paix, on Allez. prend les paniers, E le pele fasan de che aveți? allez, on les... Ce qu'on a coupé, on les faire la bordure. Ah, Ce que les morts qui ah, nous m'ont servi pour faire les paix, et donc, pour faire les paix, donc, et à punchat, d'accord? Et ben, bouta, aqui, a cada cruzado, que van bouta. Café à la place. una cada crudata. Uno, oui. Per fare un pulito, ne caldrò come tutto, ne caldrò una di cada costato, ma buono. Facendo l'economia, perché saurà che sta via, E las brinzes in montagna che andiamo alla vini. Che questo carto, tutto qua, comprende che saurà che sta via nelle monete. Un den calmetre una cada pe. Voilà. Una cole po di fevelleu. Allez. Aveți, bun, e tot és plantat. Bon. Ce que van faire, les années liga en une qui s'appelle les super. Che s'appella? Une super. Ah, Vous pouvez faire une torche, vous pouvez faire comme quoi, on est douce. C'est pour faire ta veste. un davant, un darrière. Voilà. C'est pour faire une torche après, ta veste. On fait comme ça, ta veste. Normalment, va fazendo avant d'accord différence, oui. Ah, Plus easy. Come sai io cosa io le tenti devo fare? Abbiamo fatto un suo lavoro per essere sicuro di fare un panier. Che sia un buon panier. Andiamo da qui. Abbiamo fatto tutto. Acolo l'épée va faire comme quoi les fonds, c'est ce qui se passe. Quand on pose les paniers par le sol, e oh. si les fonds, c'est ce qui sont, les paniers, il faut tout. En d'accord, il est l'épée qui se va esquisser, et l'épée, c'est pour cambiare. Se pot tornar a fer. Voilà. Ah, come sembra che l'abbiamo visto, no? Oui, qui va faire une chose plus. Là, ça va faire comme une bordure. Pareil. Aquí, c'est là, voilà. Hop. On va faire une bordure à 13. Aquí. Là, on va une. Vezes cambio, podem faire les bordures, podem canviar según que... Aquí, voilà. Avem 3 parets. Aquí n'hi va deixar un. Davant 2 i davant 1. I tornem a fer un parell aquí. Aquí.
Tres parells. Voilà, 1, 2, 3. Oui, aquesta. La scausita aquesta che discosto, Ok, încă lui câte inci. Ne calmin. Este era fortă a saurat, că calcă teni. Et voilà, aquí va passar. On va chercher des œufs qu'on fasse des crêpes. On va chercher des œufs. Aqui. Allez, anem de veure un, encara. Aquí. Voilà. E că s-a acabat. Aquí el panier és acabat. E poi mi scappa. Va deixar una cofa polit? Oh, No, oh, le va occupare che mi calfe calcares come va. Allez, voilà. E a cobbof. Ah, sì, non avete acabato split, no? Escolta'm tu. E pla treballat, no? Has prou treballat, Ma ha aiutato in ciclo. Fill ha escoltat tot el que calia fer, bon, plaer. No, l'hem fet. És un crani paniraire. Nem voulem plenar de sets. De set, O cada maitia che è stata. va fer un pitjor no mulet, o meu. Eh,